बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ अप्रैल की वो सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की हुई है 2 ज़ोडिक साइंस के हवाले से, तो आज लास्ट 2 ज़ोडिक साइंस पर मैंने ज़ंजानी साहब के साथ बात करनी है। एक्वेरियस और पाइसेस, इनके लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अप्रैल के मंथ में, और अगर प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो ज़ंजानी साहब उसके लिए आप लोगों को रेमेडी बताएंगे, सदका बताएंगे। और रीडिंग इनकी सन साइन से, मून साइन से या असेंडेंट से होती हैं, वो वीडियो के स्टार्ट में ही पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक कौकब से, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरह अपना आपकी कीमती मोहब्बत वक्त है दिया। कौकब। और हमारा आज की जो वीडियो है वो इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी, बिल्कुल जिसमें हम आखिरी 2 ज़ोडिक साइंस डिस्कस करेंगे, एक्वेरियस और पाइसेस। ठीक है। पाइसेस वालों के लिए तो निस्बतन बड़ी खुशखबरियां हैं, क्योंकि उनके ज़ायचे में उनके पैसे के घर में शम्स आ रहा है शर्फी पोजीशन पर। अच्छा अब इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्वेरियंस वालों को, क्योंकि एक्वेरियंस वालों के लिए भी चीज़ें निस्बतन थोड़ा सा बहुत अच्छी हैं। ठीक है। वो इस एतबार से कि इनके जहन के घर में जो पिछला पूरा महीना इन्होंने गुजारा है मार्च का, ये जहनी तौर पे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे, ठीक है। डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, और खाम खा हर एक से मिजाज में चिड़चिड़ापन, लड़ने का दिल करना, बिला वजह चीज़ों में डिलेज आना, रुकावटें आना, परेशानियां आना। तो एक्वेरियंस वाले जैसे ही ये महीना शुरू होगा उसके 2 दिन के बाद अपनी ज़िंदगी में ये तमाम तर उलझने, परेशानियां, फ्रस्ट्रेशंस इंशाल्लाह उसमें से ये निकल आएंगे। इंशाल्लाह जी। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि इनके जायचे में जो मरीख इनके जहन से घर से निकलेगा ख़राब पोजीशन से, वो मूव करेगा इनके पैसे के घर में। ठीक और है। मार्च चूँकि इनके करियर को रिलेट करता है, इनकी ज़िंदगी में इनके बिजनेस को रिलेट करता है, इज्जत को रिलेट करता है, और बिजनेस के घर में एंटर हो जाना यहाँ पे इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा, माशाल्लाह। चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की तरफ लेके आएगा, चीज़ों को मुतवक्का तौर पे जो माजी की गलतियां थी, माजी की कोताहियां थी, माजी की रिफॉर्म्स थी, उनको थोड़ा सा दोबारा से इम्प्लीमेंट करवाना शुरू ठीक करेगा। है। फिर मतवक्का तौर के ऊपर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर जो पहले 15 दिन है, ये इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से अच्छे भी हैं कि ये अगर किसी के साथ मिल के पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, वहाँ से इनको माली तौर पे आसूदगी मिले, ठीक। माली तौर के ऊपर स्ट्रेंथनिंग मिले, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे खर्चे बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज हो जाएं, और ये अपनी ज़िंदगी में सेविंग्स की तरफ भी आ जाएं। ठीक है। फिर मरकरी इब्तदाई तौर के ऊपर इनके जहन के घर में है, तो इनको काफ़ी कम्युनिकेटिव रखेगा, अच्छा। एक्सप्रेसिव रखेगा, बोल्ड रखेगा, और अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियों को ये बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करेंगे, और मतवक्का तौर के ऊपर लोगों के साथ ये क्लैरिफिकेशंस भी करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से मरकरी जहन के घर में होते हुए 5वें घर में मौजूद जुपिटर के साथ इसने ट्राइन की नज़र बनानी ठीक है, है। और ये एक बहुत खूबसूरत पोजीशन है कि मरकरी की जुपिटर के साथ ट्राइन की नज़र बनना इट्सेल्फ इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत के एतबार से चीज़ों को बेहतर करेगा। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़ी हुई गलत फहमियों को दूर करने में मावनत किरदार साबित होगा। फिर उसके बाद अगर मतवक्का तौर के ऊपर ये किसी जगह पे कोई पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, जी। कोई रिश्ता भिजवाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ों को प्रपोज कर सकते हैं, चीज़ों है। को बयान कर सकते हैं, चीज़ों को अदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास एक्वेरियंस वालों के लिए बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है। एक्वेरियंस वालों के लिए एक और बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनेगी इस पूरे महीने में, और वो है तस्दीस की नज़र, जो कि सेक्सटाइल की होती है, वीनस और जुपिटर की। ठीक है। अब वीनस जुपिटर की सेक्सटाइल की नज़र बनना इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि एक्वेरियंस वाले इस पूरे महीने में अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, ठीक है। जो कि फ्रीलांसिंग में है, जो कि ई कॉमर्स में है या ट्रेडिंग में है, उससे इनको माली तौर के ऊपर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और मतवक्का तौर के ऊपर एक्वेरियंस अपनी ज़िंदगी में एब्रॉड या बैरून मुल्क सफ़र के ऊपर भी पैसा खर्च करेंगे। ठीक है। ये चीज़ भी इस एतबार से इंडिकेट होती है। और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सफ़र इनके लिए इंशाल्लाह वसीला सफ़र होगा। ठीक है। ट्रैवलिंग्स में इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, फ़वाइद मिलेंगे, दौरान सफ़र कुछ नए तजर्बात होंगे, और उन एक्सपीरियंसेस को ये अपनी लाइफ में किसी तौर के ऊपर ज़रूर शामिल रखेंगे। ठीक है। फिर एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल और ऐसी परेशानियाँ जो कि लिटिगेशन की हैं, जो कि वीज़े की हैं, जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस की हैं, उनमें अपने दोस्तों से बहुत अच्छी मावनत महसूस करेंगे, ठीक है। और इनको दोस्त अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चीज़ों को किसी तौर के ऊपर इनके लिए ब्लेसिंग की तरफ लेके आएंगे। तो मतवक्का तौर के ऊपर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये महीना निस्बतन एक बहुत खुशगवारी के तौर के ऊपर उभरेगा। ठीक है। और मतवक्का तौर के ऊपर एक और खुशगवारी इनके जायचे में ये भी नज़र आती है कि ये अपनी ज़िंदगी में उलझने, परेशानियां, प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बहुत अच्छे अंदाज में हल कर लेंगे। ठीक है। 15 अप्रैल के बाद से इनकी ज़िंदगी में मतवक्का तौर के ऊपर शराकत का सितारा इनके जायचे के तीसरे घर में शर्फी पोजीशन पे आना इनको ट्रैवल करवाएगा, ठीक है। इनको ज़िंदगी में नई पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ किसी नए काम की शमूलियत की तरफ लेके जाएगा,
تو ان کو پرپوزل مل سکتی ہیں اپنے فیملی کی طرف سے، ریلیٹیوز کی طرف سے کچھ چیزوں کو نئے طور پہ شروع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب مرکری یہاں پہ ان کے پیسے کے گھر میں ڈیبلیٹیڈ پوزیشن پہ ہے اور وہ پلیسمنٹ ہے 10 اپریل کے بعد، تو اس چیز کو انڈیکیٹ بھی کر رہا ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا چیزوں کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، اور رینڈملی تمام چیزوں میں قطعی طور کے اوپر اپنی انویسٹمنٹس کو نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. صرف جن میں ان کو ایکسپیرینس ہے، جن میں ان کو تجربہ ہے، یہ اسی چیز میں محدود رہیں تو چیزیں بہت اچھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے جو صدقہ بنتا ہے، یہ صدقہ اپنا دیں گے ایوری سیٹرڈے کوئی بھی بلیک کلر کی چیز کا، ہر ہفتے کے دن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں پائسز کی طرف، اور پائسز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو پائسز والوں کے چارٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ ان کے زائچے میں پیسے کے اعتبار سے برکت ہے. اچھا. فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کے علاوہ ایک اور بہت اچھی چیز ان کے زائچے میں ہوگی کہ 3 اپریل کو ہی مریخ جو ہے وہ 12ویں گھر سے نکلے گا. ان کا پیسے کا پلانٹ جو کہ خرچے کے گھر میں تھا پورا پچھلا مہینہ، اور یہ خرچوں کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، ٹھیک ہے. وہ مریخ نکل کے ان کے ذہن کے گھر میں آ جائے گا. اب مارس کا ذہن کے گھر میں آنا ان کو مذہبی طور پہ، اسپرچولی طور کے اوپر بہت ویل کنیکٹڈ بھی کرے گا، کیونکہ مریخ ان کے زائچے میں ان کے نصیب کا حاکم ہے، مذہب کا، روحانیت کا، اسپرچولیٹی کا رولنگ پلانٹ ہے، اور مریخ ذہن کے گھر میں آئے گا تو یہ فلاحی کاموں کی طرف راغب ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بہت اچھی چیز ہوگی پائسز کے لیے کہ یہ اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گے، کانفیڈنس کی طرف آئیں گے، پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے، ہمت حوصلے کی طرف آئیں گے، غلط فہمیوں کو دور کریں گے، غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، اور کہیں نہ کہیں پہ جرت، دلیری اور حوصلہ مندی کی طرف بڑھیں گے. یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو فرنٹ فٹ کے اوپر رہتے ہوئے ہر مسئلے کو بہت اچھے انداز میں مینج کریں گے. صرف ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوگی جلد بازی کو. جلد بازی جو ہے وہ کچھ کاموں میں بلا وجہ ڈیلے کروا سکتی ہے، بجائے کہ وہ کام جلدی ادا ہوں. تو اس چیز کو ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے، اور اگریشن کو، کیونکہ پہلے جو 15 دن ہے شمس اور مریخ دونوں جب ذہن کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کو تھوڑا سا اگریسو رویے کی طرف لے کے جائیں گے. تو ان کو اگریشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، طبیعت میں جلالی پن کو کنٹرول اگر یہ کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں نہ سے پہلے 15 دن بہت اچھے ہوں گے، بلکہ اگلے آنے والا جو ٹیور ہے جب شمس کنورٹ کرے گا 15 تاریخ کو موو کر جائے گا ان کے زائچے میں پیسے کے گھر میں. تو یہاں پہ ایسے پائسز افراد جو کہ اپنی زندگی میں حصول ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ملازمت کو کسی طور کے اوپر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ملازمت کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا ملازمت کو کسی بھی طور کے اوپر یہ لوگ اپنی زندگی میں آپ یوں سمجھیں کہ اپنے فرائض کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مراد ملنا شروع ہو، تو وہ ٹینیور ان کی زندگی میں ہے 15 اپریل کے بعد کا، جس میں یقینی طور کے اوپر ان کو اپنے کام کے اوپر رہتے ہوئے عزت بھی ملے گی، بلندی بھی ملے گی، فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی ملے گی، اور متوقع طور کے اوپر کچھ اچھی اپرچونٹی بھی مل سکتی ہے جس میں سیلری پیکج ان کا پہلے سے بہت زیادہ اچھا ہوگا. اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ پائسز والوں کے چارٹ میں دیکھیں تو پائسز والوں کی زندگی میں ایک اور بہت خوبصورت پوزیشن بن رہی ہے، اور وہ ہے تیسری نظر وینس اور جوپیٹر کی اس مہینے میں. اور وینس جوپیٹر کی خوبصورت نظر بننا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ اپنے گھر سے جڑے ہوئے مسائل کو حل کریں گے. یہ اپنی زندگی میں اپنے گھر سے جڑے ہوئے الجھنوں کو، فکر مندیوں کو، مشکلات کو، اپنے سواری سے جڑی ہوئی پرابلمز کو، اور بلا وجہ کی ذہنی تفکرات جو کہ ان کے فیملی ایشوز کی وجہ سے ان کے ذہن کے اوپر حاوی تھیں، یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے. پھر ایک اور بہت اچھی چیز ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ آسانی سے پیسہ دلائے گا. اچھا. جو یہ محنت کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، اس محنت اور کام کا ان کو ڈبل ریوارڈ ملنا شروع ہوگا. ان کی محنت تھوڑی کم ہو جائے گی اور ان کو ریوارڈ زیادہ ملنا شروع ہوگا. پھر متوقع طور کے اوپر ایک اور بڑی خوبصورت چیز ان کی زندگی میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کوشش کریں گے تو اپنی سواری بدل سکتے ہیں، کوشش کریں گے تو اپنے کریئر کاروبار میں بڑھاوے کے لیے کچھ نئی کمٹمنٹس کر سکتے ہیں. تو یہ بلیسنگز بھی منتھ آف اپریل میں پائسز والوں کی زندگی میں ہے. صرف پائسز والوں کو جو احتیاط کرنی ہے وہ احتیاط یہ ہے کہ جب مرکری ان کے زائچے کے 12ویں گھر سے چینج کر کے مائنڈ کے ہاؤس میں آئے گا تو نو ڈاؤٹ ان کو مرکری کمیونیکیٹو بنائے گا، ایکسپریسو بنائے گا، بولڈ بنائے گا، لیکن مرکری یہاں پہ ہے کمزور پوزیشن پہ. اب مرکری چونکہ کمزور پوزیشن پہ ہے تو ان کو کوئی ایسا عہد نہیں کرنا اپنی شریک حیات کے ساتھ جسے یہ پورا نہ کر سکتے ہیں. کوئی نئی پارٹنرشپ کی بنیاد نہیں رکھنی، کیونکہ پارٹنرشپ کی بنیاد رکھیں گے تو اس میں ریزلٹس بہت اچھے نہیں ملیں گے. اور اپنے فیملی ممبرز کو تھوڑا سا احساس یہ دلائیں کہ ان کی لائف، ان کے ایموشنز، ان کے جذبات، ان کی فیلنگز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تھوڑا سا لا تعلقی کا اگر اظہار کریں گے تو ان کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے مرکری کی ڈیبلیٹیڈ پوزیشن کی وجہ سے. ان کے لیے جو صدقہ بنے گا وہ صدقہ ان کی زندگی میں بنتا ہے، اور وہ صدقہ یہ دیں گے ایوری وینسڈے سبز رنگ کی کوئی بھی چیز صدقہ کرنے سے ان کی زندگی میں انشاءاللہ چیزیں بہت اچھے انداز میں تبدیل ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی.
इस सीरीज यानी अप्रैल के 2 लास्ट ज़ोडिक साइंस आज डिस्कस हुए हैं। एक्वेरियस एंड पाइसेस, इनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसकी रेमेडी और उसका सदका ज़िंजानी साहब से वीडियो के एंड पर आप लोगों को बता दिया। अमल आप लोगों ने करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है, कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछा करें। ज़िंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।